बालीजात्रा रे ओडिशार आराध्य देवता जगन्नाथ रथ चक एवं रथ दौड़ी देखा मिली जहाँ प्रथम थर बालीजात्रा पड़िया ये स्वतंत्र भाव स्थान दि जाइए प्रभु जगन्नाथ रथ चक एवं रथ दौड़ी की आप देखुवे बालीजात्रा पड़िया प्रथम थर पर आसी जिला प्रशासन पक्षर एभली एक पदक्षेप नि कारण रथ चक एवं रथ दौड़ी छुईले समस्त पुण्य लाभ हुए बोली विश्वास रही समस्तंकर से विश्वास को नहीं प्रथम थर पर जिला प्रशासन पक्षर एभली एक पदक्षेप नि लोक मैंने आसुचंती जो आध्यात्मिक भावना रही प्रभु जगन्नाथ रथ चक को छुईदे कोटि जन्मर पुण्य फल मिले विश्वास रही जितेबले पुरी रे रथ यात्रा हुए सेतेबले जड़े भक्त जितेबले रथ यात्रा को आसे एवं रथ दौड़ी एवं रथ चक जदि न छुए कौटना कौटी तार मनरे टिके अधूरा रही जाए जे रथ चक छुई पारिनी कि रथ दौड़ी टिके धरी पारिनी जहाँ को अति सहज आज बालीजात्रा पड़िया समस्ते छुईकी कोटि जन्मर पुण्यफल लाभ करुँच आपड़ देखुं बर्तमान समय ये हूँ चित्र लोक मैंने प्रतियोगिता करुँच रथ चक को छुईवाई रथ दौड़ी को छुईवाई प्रभु जगन्नाथ नंदीघोष रथ चक रही तालध्वज रथ चक बलभद्रंकर रही देवी सुभद्रांकर दर्पदलन रथर चक रही जहाँ आप देखुंट एवं जो महिला मैंने आसुंच से रथ चक को छुईकी प्रभु जगन्नाथ को स्मरण करें प्रतिक्रिया नवा माउसी आप कौटू आसी बालीजात्रा को आसी केबे आपण चिंता करथिले केबे देखिथिले प्रभु जगन्नाथ आम ओडिया जातिर आराध्य देवता तांकर रथ चक आपण छुईया को सौभाग्य लाभ पाइले रथ दौड़ी छुईबार सौभाग्य लाभ पाइले केमती अनुभव करुछन मत आज बहुत खुशी लगुच मुझे जन कैंसर पेसेंट प्रभु पाखे ये जिनस पाइबा बहुत भाग्यर कथा प्रभु द्वारा आज बड़ एड बड़ बालीजात्रा आम या देखा पाइलु बहुत कष्ट जाए छुईया आमको पुरी रे छुईया भारी कष्ट हुए एत भिड़ भितर आज एत खुशी लगुच आम आसी यही बालीजात्रा रथर चक दौड़ी ए सब जिनस पाइसु आजिकल तो प्लास्टिक हो गलानी आउ से दौड़ी आम पाऊनु आज बहुत भाग्यवान मु आज रथर दौड़ी खंडे पाइली आज जगन्नाथ पाखे कहूँ प्रभु यही रथ दौड़ी मुझे के प्रभु मत भल कर दिंतु मु पुरी रे जाइए प्रभु को जगन्नाथ को दर्शन करी आसबि प्रभु मत टे भल कर दिंतु भाग्य बहुत भाग्य आज समस्ते आसतु ये रथ दौड़ी टिके टिके नियंतु सबू पापर पुण्य अर्जन करंतु एवं पुरी रे न छुए न देखि पारे भी एठी आसी आम एत भिड़ भीतर देखि पारु एठी आसी आम देखि पारुचे बहुत खुशी लगुच आज आमको आपण कोठू आछन केबेठू आपण कैंसर आपण केबेठू कैंसर 3 वर्ष हेलानी कैंसर रोग पीड़ित अछि प्रभु जगन्नाथ को समर्पण कर देछि मो शरीर को प्रभु ही मते भल करके देबे मते आसीबार नथला किंतु जगन्नाथ आज मते टाणी करी आनिचंती मो प्रभु को दरबार रे आज ठिया हेछि मते जंती लागुच म आज पूरी बड़ दंड रे ठिया हे कहूछि जगन्नाथ को पाखरे एति की कथा मु कहूछि प्रभु मते भल कर दियंतु मो पूरी बड़ दंड रे ठिया हला परि मते लागुछि आज कहवा बेले भाव विहल हो जाउछंती एवं प्रभु जगन्नाथ मन में विश्वास आपण बढ़ी जाउछि आपण रोग भल हो से कथा मध्य आपण कहउछंती कोन प्रार्थना कले प्रभु को प्रभु प्रार्थना कर आ तो पूरी दूर में जाई पारु नहीं रथ यात्रा को मुझे प्रभु को यही मुंडिया मारिक कहूँ यही मोर रथ यात्रा यही मोर पड़दाण्ड यही मोर सबकि मत यही प्रभु जगन्नाथ दयार मुझे भल हो जाए पुणी जाए आर वर्ष को जब पुणी आसवा मुझे पुणी आसी दर्शन करते भिड़े तो मुझे जापारे रोगी लोक मुझे रथ यात्रा बोली भाविक ये मुझे दर्शन करुँच प्रभु को जो रथ चक रथ दौड़ी को छुआ पुरी को जाते रथ यात्रा गोटे वर्ष पर आसे एवं से सौभाग्य आज बालीजात्रा पड़िया आप पाँच आज बहुत खुशी बहुत बहुत खुशी मत जमी पूरी धाम ठिया है परी लगुच रथ चक रथ दौड़ी एत भिड़े तो कौन लोक छुआ बहुत कष्ट प्रभु दयार आम बालीजात्रा कटक बालीजात्रा पड़े आम आज बहुत खुशी मैडम ये रथ दौड़ी आपण घरे रखिए कौन करेंगे बोली भावुं कौन चिंता कर 10-15 वर्ष तले 12-13 वर्ष तले मुझे खंडे रखी आज जहाँ मु खंडे नहीं कि रखी मोर घरे प्रभु पाखे पूजा करी मोर जगन्नाथ दारू मृत्यु अच्छी मुझे रखिया पूजा करी केते विश्वास करते जगन्नाथ को पूरा विश्वास करे आबाल्यू मुझे ब्राह्मण घर बो मोर शिवलिंग शिव पूजक मु बड़ पंडा मोर जगतसिंहपुर नीलकंठेश्वर महादेव मोर पूजक मु बड़ पंडा घर बहु
ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମତେ ପୁରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଲା ପରି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି ଯାହା ଡାକିଛନ୍ତି ଯାହା ଏଇ ଏଇ ପୁରୀରେ ଯେବେ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଟିଭିରେ ଦେଖେ ମୋ ମନ ହୁଏ କେବେ ଯାଆନ୍ତି ଟିକେ କହନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ମତେ ଟାଣିକି ଆଣିକିରି ଆସି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିଥିଲି ଟିକେ ଯିବି ମୋ ଟିଭିରେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟିକେ କହିବି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବି ମୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଧେ ମୁଁ କହିବାକୁ ପାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ନୀଳା ମତେ ଆଜି ଏଠି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପୁରୀରେ ନଥାଇ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଖରେ ପାଇଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ଯେମିତି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନେତ ବନ୍ଧା ଠାରୁ ମୁଁ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେ ଟିଭିରେ ଦେଖେ ମତେ ଆଜି ସେଇ ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠି ବାଲିଯାତ୍ରା ପୁରା ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଭାବି ବି ନଥିଲି ଏ କଥା ହବ ବୋଲିକି ମୋ ପୁଅ ମତେ କହିଲା ମାମା କେବେ ପୁରୀ ଯିବା ମୁଁ କହିଲି ଯେବେ ଯିବି ରାତିରେ ଟିକେ ରହିବା ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ନାକୁ ପୁରୀରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟିକେ କହିବାକୁ ମତେ ବାପା ସୁଯୋଗ ଦିଅ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ଏବଂ ରଥ ଦୌଡ଼ିକି ଥୋଇ ସେ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ରଥ ଦୌଡ଼ି ରଥ ଚକ ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ପୁରୀ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ମୋତେ ତ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଯାଉଥିଲେ ପୁରୀରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ସେ ଅନୁଭବ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଠି ପାଇପାରୁଛୁ ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ରଥକୁ ଚଢ଼ିବାର କି ରଥକୁ ଛୁଇଁବାର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ ଆଜି ଯାହା ହଉ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ ଏଠି ତ ଯାହା ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁଛୁ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥର ଚକକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛୁ ଦଉଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛୁ ଦଉଡ଼ିରୁ କିଛି ଅଂଶ ନେଇକି ଘରକୁ ବି ଯାଉଛି ସତେ ଯେମିତି ଠାକୁର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଭଳି ଆମର ଅନୁଭୂତି ରହିଲା କ'ଣ କରିବେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ପୂଜା କରିବେ ଘରେ କେମିତି ରଖିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ନେଇକି ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂଜା ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରାହେଉଛି ସେମିତି ରଖିବି ପ୍ରତି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁଭୂତି ମୋର ରହିବ ରଥ ଦୌଡ଼ିକି ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଏଭଳି ରଥ ଦୌଡ଼ି ରଥ ଚକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଠି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ଏଠି ଦେଖିବେ ନା ଭାବିନଥିଲି ଯାହା ହଉ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ତ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଯାହା ହଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବୋଲି ନୁହେଁ ପ୍ରାୟ ଆମର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ଲାଭ ସେଇ ଲାଭ ଏଠି ରଥ ଚକକୁ ଛୁଇଁକି ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଜଣେଇଲେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମ କଟକବାସୀର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ପ୍ରତିଟି ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଠି ରଥ ଦୌଡ଼ି ରଥ ଚକ ଏଇଠି ଅଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ପୁରୀ ନୁହଁ କଟକରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତୁ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଭୟଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିରଞ୍ଜନ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।